श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीकोदण्डपाणिसुप्रभातं वन्दे वेङ्कटशेषार्यं वत्सवं शशिरोमणिं वाच्यश्रीवरदाचार्यतनयं करुणानिधिं श्रीरामचन्द्रकरुणावरुणालय श्री सीतामुकाम्बुजविकासकबालसूर्य सौमित्रिमित्रभरताभिरता मित्र शत्रुघ्न हे रघुपते तव सुप्रभातं भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहानि पश्य स्मरन् मधुरकूजितषट्पदानि त्वद्वीक्षणोन्मिषशितनाभि सरोजवेद्योः वेदन्वे हे रघुपते तव सुप्रभातं त्वां बोधयन्ति परितः श्रुतयः श्रुतीनां सारेण सानुज भवत्प्रतिबोधकेन श्लोकेन कौशिकमुखोद्गलितेन कर्ण पीयूषवद्रघुपते तव सुप्रभातं त्वां बोधयन्ति विबुधाः श्रुतिभोग्यवेणु वीणामृदङ्गपणवादि तथानुवादैः स्तोत्रैर्धरासुरवर स्तुतिघोषमित्रैः आकर्ण्यतां रघुपते तव सुप्रभातम् उद्यानवासरसिकाः शुकशारिकाद्याः ह्यद्या हरे हरिरिति द्विजघोषहद्यैः ह्यद्यां मुदं विदधहीह तवापादन पद्ये द्विजा रघुपते तव सुप्रभातं ब्रह्मा शिव शतमुखश्च मकाशनौकेः त्वद्वामगोपुरभुवि प्रतिपालयन्ति त्वत्पादपङ्कजशिषे विश वो विशेषं भक्ते द्विजे रघुपते तव सुप्रभातं सूर्येन्दु सन्निधिवशादिव देवसङ्गैः सोत्फुल्लवक्त्रकमलाञ्जिल कद्मुलोकैः मन्दारसुन्दरकरैः प्रतिपाल्यतेर्चा बद्धादरैः रघुपते तव सुप्रभातं तीर्थाभिषेकपरिशुद्धधियोर्चकास्ते पूर्णाभिषेककलशाः परिचारकाश्च स्तुत्वा भवन्तमभिषेकमुखोपचार चर्योत्सुका रघुपते तव सुप्रभातं सीतामुखेन्दुसविधेऽपि सदा प्रसन्नं मन्दस्मितेन मधुरं सुधयेव लोकैः लम्बालकालिललितं तव वक्त्रपद्मं संशोभतां रघुपते तव सुप्रभातं श्रीकोसलेश्वरपुराकृतभाग्यराशे श्रीकोसलेन्द्रतनयान्नय नाभिराम साकेत साधुकुलकाङ्कितकल्पकश्रीः सीतामनोहरमणे तव सुप्रभातम् उद्दण्डशौण्डभुजखण्डितकण्ठपर्शु कोदण्डचण्डरवपिण्डितसाण्डजाण्ड कोदण्डदण्डवरमण्डितबाहुदण्ड श्रीकण्ठचर्चिततनो तव सुप्रभातम् इत्थं वेङ्कटशेषेण सुप्रभातस्तुतिकृता श्रीरामचरणाभ्योज युग भूषा समर्पिता नीलोत्पलानि सरसीष्विह संकुचन्ति सापत्रपाणि तव दृक्तुलयोर्विलासे धामानि ते च विकचानि सरोरुहानि श्रीरामचन्द्रदयिते तव सुप्रभातं प्रातस्तुवर्णमणिदर्पणायिकास्य वीक्षां वदन्ति सुधियः शुभमेव पत्युः सर्वं त्वदनानविलोकनतोऽस्य सिद्ध्येत् उत्तिष्ठ मैथिलसुते तव सुप्रभातं श्रीकोदण्डपाणिसुप्रभातं समाप्तम्।